नमस्कार दर्शक बंधु मु चारुबाला स्वागत करुच्ची मो चैनल पढ़ बढ़ यूट्यूब चैनल को। आस आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बहिर जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर कविताटीर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। 1 नंबर आस कथबार्ता हेबा। आम देश पराधीन थिबा बेले कौन असुविधा हेउथिला। तार उत्तर आम लिखिपारिबा आम देश पराधीन थिबा बेले लोक माने अनेक दुख कष्टरे रहुथिले एवं इंग्रेज माने भारतीय मानक उपरे अकथनीय अत्याचार करुथिले। ख नंबर देश स्वाधीन हेबा परे आमे केउ काम करि पारिया बोली कवितारे कुहा जायछि। तार उत्तर आमे लिखि पारिबा देश स्वाधीन हेबा परे आमे अनेक भल काम करि पारिया बोली कवितारे कुहा जायछि। सेगुडी कहला दारिद्र्य दूरीकरण, छुआ अछुआ भेदभाव दूरीकरण, विभिन्न कलकारखाना प्रतिष्ठा करिबा एवं ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में उन्नति करिबा कथा कुहा जायछि। ग नंबर जातिर टेक रखिबा पई आमको कौन करिबाकू पड़िबो। तार उत्तर आमे लिखि पारिबा जातिर टेक रखिबा पई आमको निज देशर सेवा को जीवनर व्रत रूपे धारणा करिबाकू पड़िबो। घ नंबर देशर उन्नति पई केउ केउ काम स्वाधीन भारत रे करा जीवो बोली आशा करा जायछि। तार उत्तर आमे लिखि पारिबा देशर उन्नति पई आमे माने कर्तव्य परायण हेबाकू आशा करा जायछि एवं विभिन्न कारखाना प्रतिष्ठा, ज्ञान विज्ञानर उन्नति, भेदभाव दूरीकरण एवं दारिद्र्य दूरीकरण करा जीवो बोली आशा करा जायछि। ओ नंबर प्रश्न आमे काहेकि मथा नोइबु नाही बोली कवि कहिसंती। तार उत्तर आमे लिखि पारिबा जेहेतु आमे वीर जाति जेउ कथा कहू सेई काम करिथाउ तेणु आमे कहा आगे मथा नोइबु नाही बोली कवि कहिसंती। एहा थिला प्रथम 1 नंबर रु क रु ओ नंबर जाए प्रश्नर उत्तर। चलो 2 नंबर प्रश्न आलोचना करिबा। 2 नंबर उत्तर लिखिबा। कथा को किपरि कार्य परिणत करि पारिया बोली कवितारे कहा जायछि। उत्तर लिखि पारिया आमे कथा को प्राण देई कार्य परिणत करि पारिया बोली कवितारे कहा जायछि। ख नंबर स्वाधीन भारतर शिशु माने मर्त्यपुर रे की परिवर्तन आनि पारिबा कथा कवि कहिसंती। तार उत्तर आमे लिखि पारिबा मर्त्यपुर रे स्वर्गर सुषमा खेलाई परिवर्तन आनि पारिबा कथा कवि कहिसंती। ग नंबर केउ क्षेत्र रे आमे पछरे रहिबा नाही बोली धारणा दिया जायछि। उत्तर ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे आमे पछरे रहिबा नाही बोली धारणा दिया जायछि। घ नंबर केउ माने प्रतिज्ञा करिबा कथा कवितारे प्रकाश पाइछि। उत्तर आमे लिखि पारिया कोटि कोटि भारतर संतान माने प्रतिज्ञा करिबा कथा कवितारे प्रकाश पाइछि। ओ नंबर देश रे कलकारखाना गढ़ी उठिले आमे कौन सुविधा हेबो, आमर कौन सुविधा हेबो। उत्तर आमे लिखि पारिया देश रे कलकारखाना गढ़ी उठिले विभिन्न द्रव्य उत्पन्न हेबो एवं असंख्य कारीगर सृष्टि हेबो। 3 नंबर कवितारे जेउ पदरे ए कथा कुहा जायछि सेही पदटी को बाछि लिखिबा। क नंबर से समय रे कष्ट भोगुथिले, से काले भोगुथिले केते जे आमे क्लेश। ख नंबर देश सेवा को जीवनर व्रत करिबा, स्वदेश सेवा व्रत करिबु जीवनर। ग नंबर समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ଘ ନମ୍ବର ବହୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଓ ନମ୍ବର ଯାହା କହିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ଏହା ଥିଲା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। 4 ନମ୍ବର ଧ୍ୱଜା ସହିତ ଯେପରି ଫରଫରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଝରଣା ଝରଝର, ଓଦା ସରସର, ରାଗ ତମତମ, ଚାଲି ଦମଦମ, ଶୀତ ଥରଥର। 5 ନମ୍ବର କ ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ଶାସନ, ଧ୍ୱଜା, ପଥ, କାରିଗର। या पूर्वर आमे शब्द जोड़िबा। विदेशी शासन, जातीय ध्वजा, कर्तव्य पथ, उन्नत कारीगर। ख नंबर
ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା, ବୀର ଜାତି। 6 ନମ୍ବର, ଯେପରି ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ସ୍ୱାଧୀନ, ପରାଧୀନ, ଭଲ, ମନ୍ଦ, ପର, ନିଜର ବା ଆପଣାର, ହିତ, ଅହିତ, ବୀର, ଭୀରୁ। 7 ନମ୍ବର, ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହ ପଥ ଶବ୍ଦ ମିଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ହୋଇଛି ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପଥ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଗତି, ଛାୟା, କର୍ମ, ପ୍ରାଣ, ଜ୍ଞାନ। ସତ୍ୟପଥ, ଧର୍ମପଥ, ଗତିପଥ, ଛାୟାପଥ, କର୍ମପଥ, ପ୍ରାଣପଥ, ଜ୍ଞାନପଥ। 8 ନମ୍ବର, ପତାକାର ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ବାନା, ବୈଜୟନ୍ତୀ, କେତନ, ଧ୍ୱଜା। 9 ନମ୍ବର, ଯେପରି ଶାସନରୁ ଶାସିତ, ଦଳରୁ ଦଳୀୟ ହୋଇଛି ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ନୂଆ ରୂପ ଲେଖିବା। ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ପାଦିତ, ନାମ, ନାମିତ, ଜାତି, ଜାତୀୟ, ବିଦେଶ, ବିଦେଶୀୟ, ଜୀବନ, ଜୀବିତ। 10 ନମ୍ବର, ତଳେ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ମିଳେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଲେଖିବା। କାମ, ତରତର, ଲୁହ, ଝରଝର, ରାଗ, ରାଗ, ଗରଗର, ବଚନ, ଖରଖର, ପତାକା, ଫରଫର, ଓଦା, ସରସର। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ 10 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।